আশা করি সবাই ভালো হয়েছে। তো তোমাদের জন্য আমরা আর একটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। এই যে দেখছেন ই জটা আঙুল বলবে ইকে বলতে হবে না তাহলে জ বাড়ি দিবে। चला टेको तुल आंगुल चला कर बोल 3 चला 5 बारी चला तुल आंगुल तुल बोल 5 नहीं हेरी मार चला बोल तुल रे ए सालू 1 लय चला बोल টেকু তো রাতেই পাবি 3 चला बोल तुल साला 1 আস্তে পাচ্ছি 4 बाड़ी हिसेब लाग बुझली कोटा माछी ना माछी चला 3 ए साला 5 साला ठीक मार चला आंगुल तुल चला बोल 2 हाँ नीचे चला वो बॉस ये दे आगे बस लगे दिवी तो ट्रेनिंग चला के चला तुल तो बहुत कदम है बोल 4 चला एक बारी एक तो तुली पीठी मार কবাডি পাবো 3 बारी पीठी मार माथा लो पीठी मार ए पीठी मार माथा लो पीठी मार तो जिलो पीठी मार चला আমার চোখে तुल बेबे तुल आंगुल দুটো चाटा पीठी मार জট হ্যাঁ জট পিঠে। তো পারি चला बोल চারটা चला बोल একটা हाँ नीचे चल कैंसर आंगुल तुल चला बोल তিনটে 3 हाँ नीचे चला मैच हो गई ए पीठी मार भी चला तुल बोल পাঁচটা चला तुल बोल हाँ তিনটে चला चला तुल तुलू तुल তুলে हाँ তিনটে चला বুঝো এখন করিস না মাপলা আমাকে অনেক ছিল चला तुल তুলে দুটো चला दे আমাদের বাবা चला মাথা ধরে तुल चला तुल তুলে हाँ পাঁচটা चला বুঝো আমাদের चला মাথা দেখো तुल तुले तू ए चला তুলে দুজন খেলবে চারটা जा हो गई